Lama ketal channel ni chimung tei firong ni pandao nai tang ni joto lukurok no lamsogo. Tini ni chini sungmung tei firong ni pandao chini logo tongo INPT CWC ni member borom gnang toroni sadan jamatia. Pading kecheng bobai srapsa jora romui kok sai nai nai lewana. Ya puilawo chini sungmung tei firong ni pandao chini langma ketal channel ni engui atano lamsogo. Puilawo no lama ketal channel tini ando pai sokmani bangi nirokno belai ke hambai nirogo tei ani kha hambai pai playa sibai yafaru kau khongke tabok je chini Tripura hasti ni je situation ekdik dia chini tasnai political ni je ঐতিহাসিক tak বর্তমান চিত্র নুকজাগমনি আইদি जों थामसा सोलायमोन एक समायाव थामसा फैलेखा 1967 सालनि 10-11 जून सदरतनि कांटेकपा गामियावनो त्रिपुरा যুব সমিতি অর্থাৎ টিউজাস হিনৈ তিনি আসাইলাইগৈ তিনি জায়গায় জায়গায় তিনি ইয়ং বয়স যারা যুব সংগঠন তিনি ওরানিwa जों তিনি তাহসনাই ইয়াং সাব্রম হইতে ধর্মনগর জায়গায় জায়গায় এলাকা ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক মহাইকে জায়গায় জায়গায়নো তিনি সংগঠন খাইগৈ তিনি যুব সংগঠননি বই সংগঠন খাইলেখা বুড়ি মথানি বই সংগঠন খাইলেখা হাই খাইগৈ সারা ত্রিপুরা রাজ্যনো মহাইকে চিনি थामसानि ककपिरमानि बांगै जों थामसां यांगे सुगया जों थामसाके याप्रेसे यांगे सुगया हायने बांगै जों आफ्रो एकता बद्धंमनि बनि जों कारण वासक नायखेंगे जों साइमानो बनि रेजाल्ट माखा जों सिनि 1983 सालनि 23 अगस्त सिनि पार्लियामेन्टआव आफ्रो सिनि ए जिल्ला परिषद अर्थात एडिसि आफ्रो बिल पास खाइजागो निनि 543 नि एमपी बनि अध्यक्षै गोबांखौ दिनै सर्वसम्मति क्रमेनो अ बिल न पास खाइजागो हानबां आं मा कइयो जों सिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत बरक दफा जों तिनि 19 टा जनजाति जों तिनि थामसा लाइमेनि कारनै ताबक सिनि एसोसिएशन जों सलै दङ कारण सिनि बरक दफा बाय दफा सिनि कंथाय बाराबा बारानो निनि जाद्रेजार दल सि बांलायसिनाय अर्थात एकतानि लामायाव जों थांसलायमाय दङ कारण একটা पलिटिकल नि बनि इस्यु बनि लक्ष्य आलादा तै कायसा पलिटिकल नि दल नि बनि इस्यु बनि आलादा हायनि बांगै একটা थांसनाय सिनि लक्ष्य नांनाय जों कारण जनजाति सिनि जेता सिनि सांबादिक अधिकारनो जों लाभ खाइनाय सक्सेस खाइनाय हिंगे जों कक थासा खा बाक्सा खायै याप्रे बाक्सा खायै एकoi सोर्स एकoi डिमान्ड जों महायगो थांमा नांनाय कारण ताबक जों नुगु सानि थांखांगे ताबक सिनि हास्तेनि ताबक बर्तमान प्रशासन तंनाय आसक तंनाय रक कारण ब्रक जों साइमानो कारण मा आं व्यक्तिगत सामानिया कारण मा आनि दल आं कायसा दल हिसाबै आं दल सामानि कारण ब्रक 2018 नि ताबक सिनि एसेम्बली थांनाय एसेम्बली इलेक्शन जों नुगु ब्रकनि एग्रीमेंट खालामनि कारण से एग्रीमेंटआव जों नुगु रनिगा सोशल नि इकोनॉमिक्स नि कल्चरल इकोनॉमिक्स न तगि जों रनिगा ब्रनो एलायन्स लाइमोन नुगु कारण जों रनि वासक नाथाय बुस्कानि बांगै सिनि ए जिल्ला परिषद जे अधिक क्षमता माने फुल पावर जे अधिक क्षमता मावनि जों बनो इस्यु खायै जों
सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों ब्र बाय फार्स्ट एग्रीमेंट नांगो कारण जे सुनो तैयै नों एग्रीमेंट खायो बनोवै तैयै नों केंद्रीय निनि सरकार बा भारत सरकार बै जों सालाय नां जों आरो हानि मांगै साथायखलायो कारण अरनिगो जों ब्रनि जे तांसिनाय मेन ब्रनि इशू जेता ब्रनि डिमांड ओ डिमांड सि सिनि तांसिनाय सिनि बरक दफानि जे 19 जातिनि ब्रनि बासै थांनि ओ लामागो सौया कारण सामान्यनि अर्थ सामाजिक अर्थनैतिक नि ব্যাপার तैयै नों ओंलाय माने ओ जावले निनि एडिसि नि जेता तासिनि दफ्तर 42 दफ्तर जेता पुरोपुरि जाबक राज्य सरकार जेबेबो पावर दङ ओ पावर नो सिस्टेम हैंड ओवर खायरुदे अर्थात एडिसि नि यागो पावर होय रोदे हाय हन नामनि कारण हायनि बांगु ओ जागा खुलाय आं दङ कारण लक्ष्य একটা জায়গাও সকলাই আং দङ একটা জায়গা যখন লক্ষ্য সকলাই নাই আপ্রকেনা तांसिनाय सक्सेस होनाय हानि बाङैनो सिनि नों आनि गाव हंखे आनि कयमं हंखे हाय नों जेकोनो दल खाय तोनि संगठन खायदे किन्तु একটা লক্ষ্য নাংনাই একটা টার্গেট নাংনাই हंखे जेकोनो दल ने একটা টার্গেট একটা নিনি ডিমান্ড লস হंखा हंखे ब्रकबो একই ডিমান্ড খায় ब्रकबो একই ডিমান্ড খায় हंखे একটা রাজ্য तांसिनाय একটা রাজ্য সরকার ভিত্তিক একটা কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ভারত সরকারনি साप थानिगो साप जखन तो प्रेसार थाने तो प्रेसार स्क्लाया करप्शन आयो हाय बाइके ब्रंनि प्रेसार कलायनाय बा ओके जों ब्रंनो प्रेसार होने के सिनि एकता बद्ध खायो একটা জায়গাও নিसिनि ইস্যু থাও নাংনাই এমন একটা জায়গাও লক্ষ্য নাংনাই ডিমান্ড বই একটা অনু নাংনাই কারণ সিনি ডিমান্ডও স্পদে পর ফেলাই দं हायनि बाङैनो जों आनि व्यक्तिगत तृप्तिखौ मा गयजागो ता बुसकांगो सिनि एडिसि मियात पाइजाक कारण 6 मासनि बेसि बुसकांगो नारक तमैया बुसकांगो सिनि जे सारा बर लक्ष्य उपजाति जनजाति ब्रौनि इमां भबिष्यत बाहायबोंनाय इया ताबो बुसालायमिया किन्तु जत वासगलाय दङ किन्तु आलोचना चलै दङ आफानो बाहायबों थांनाय सामैया कारण सिनि बररक अनेक क्षेत्रे काव कहाँ सालायो बा जारा काव क्रं रक ब्रक तो जे मोनसे केनो ब्रक कथारै मिलि रैसा किन्तु अनेक क्षेत्रे जों नुगु इकोनॉमिक्स क्षेत्रे अनेक बरक नुगु मुनि तांसिनाय इकोनॉमिक्स नि बेपार ब फैसैफों थामोन कारण बरक मुनिसने जों थांनाय रगो नुगजाक साखा हांखे गोबां मोन जों नुगजाक थांनाय बहायनो जों नुगजाकब्ला जों आईपीएफटी যখন थांनाय 2000 एडिसि निर्वाचनाव এককভাবে 18টা 28টা সিটনি বিছিয়া এককভাবে 18টা সিট নাগৈ ব্রক দখল খাইখা নিনি অনেক সংখ্যক বাবা গরিষ্ঠতা খাইনি আফ্রনকা नों आराय मासनि बिसिङावनो ता खायखा एनएसपीटी हि सिनि गौरीशंकरनि नेतृत्वे आफ्रबो एनएसपीटी हि 7 जन एमडीसी बायथांमोन नुगो कारण एकटा खायति सालायफिलांगा बायथांनाय फैखा हंके बाहायके सोंथि सानायबा हायनि बाङैनो जों साखा हांके हिसाबै मैया जों हाय खायैनो जों दल खायलायलांखा संगठन खायलांखा कोनमते एकटा आंलायलांखा हाय खायैनो सिनि दाना हासिनाय जोंनि भबिष्यत कारण 5टा बছর जे पिसक थामनि अ 5टा बছर ब पिसक मनिया जोंनि 50 बছर पिसक थामनि अ जावो जों थांसकजाक हायन बाङै आं मा कइजा रां गावखौबां सारनि थांया कारण जोंनि एकता आंलायनाय होनो जों थामसांलायनाय एक समय आंनि व्यक्तिगत आं निजे प्रेजेन्ट दं थामसांलायनाय जत खरांथि सामबाय आफ्र जोंनि हास्टेनि जत जारा रिजनल पार्टी रक जों तिनि टिउजेस हुन्दी तिनी टीएनबी हुन्दी तिनी तांसिनाय आईपीएफडी हुन्दी आफ्रनो जों कक थामसांगै जानजा दलनि जतनो थामसा खायै आसगलायै सालायैनो ए तीनटा दल थांनाय 2002 नि 2 तारिख फेब्रुवारि आगरतला महारानी तुलसी बालिका विद्यालयनो आफ्र आईएनपीटी हिनि ए बमुं आसगलायमोन कारण बनो सिनि थामसानि सिनि ताबक मारि ताबक जे आईएनपीटी तमनि आफ्र ए 2002 नि 2 तारिख फेब्रुवारि गो आगरतला महारानी तुलसी बालिका विद्यालय जे आसगै
ঐতিহাসিক সারা ত্রিপুরানি যে তাহসিনাই একটা তাহসিনাই ঐতিহাসিক কাইসা যে পলিটিক্যাল বংখা যে তাবুকলে ত্রিপুরানি যে বরক দফারক যে জনজাতি রক তাবুকলে থামসাংলাই হ্যাঁ হাই नै অনেক নিনি তাহসিনাই যারা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল খাইনে রক বাদ চিনি ত্রিপুরানি হাস্তেনি বাইরে বড় তাবলে ত্রিপুরানি হাস্তেনি যে বরক দফারক কুংথাই বারো তাবলে একটা লামা জায়গা সগলাইখা একটা জায়গাও ব্রংনি তা ইস্যু সগলাইখা তাबगले एंखिनायनो हाय नै आफ्र कारण जों नुखा जों खमलंग रगवा स्टेट कॉन्फ्रेंस खायफ्र आईडब्ल्यूटी आफ्र आंगुनि जे प्रेजेंट दंगो आमपे हायखे कोनो समयो सिगां जेकोनो संगठननि बा जेकोनो दलनि मायके बरक बामानि सिनाय हाय तासिनाय खमलंग इस साबाय माइलिया जराखेनो आफ्र तासिनाय ओ कॉन्फ्रेंस बरंखा हायनि बांगै बंखा कायसा खातंमनि कायसा हाजाग्लायमनि माने बर' मनुष्य चिनि जे जनजाति रंनि ब्रौनि लखंखा थामसा हलायमनि ताबगले थामसांखा हाय हनै ताबग तांसिनाय नगबार सिसाय फायखा हनै आफ्र जत बर' खातुं जागबैला अरनि जारा हाट बाजाराव दखान पाट खायनाय रक जारा बेबसि खायनाय रक बरक स्थल जों मा सालायखा ताबो हायखे जे खमलंग ताबग एडिसि हेड ऑफिस मनि परिवा कोनो संगठननि हायखे प्रोग्राम जों बरक सुनुयाखो हायनि बरक बेलायखे खाकसांगुइ माने जोंनो साखाता गोसोंबो आं निजेबो मासका ताबगले एकटा जागो थांलायनो आइडिटिउ जे सं जेबेबे संगठन सांगा खायगै जिला परिषदनो अनेक दुख कष्टनि माध्यमे तांसनाय केवबा जेल महाबायखा केवबा आइन अमान्य खान्दुलन निजे जान हारिमा थांखा हायखै जों बयबोसा जेल सजाखा दिनै तांसनाय बयबोसा जारे नेतृत्व खायनाय रंनि बरंनि रेप सले जाखा हायखै अनेक कष्ट खायगै कारनमा साइस लाइटेते अनेक जों दिनै दुख कष्ट खायै जान रगै निजे साकसाक जेखेफानो आं थैफानो आंनि दफा हाथों बा भबिष्यत आंनि बोसाबोतै अदूर भबिष्यत थाङै थांबोलेंथों माइके वान सलायमै जों दिनै sei sexual no toy fele mano hani bangis ang tini ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে ang যতন tini ani hastini borok do farano ang ma koijago buskang ni je jela porishod no sangna hawui sang thamsang lai nangnai kaubasa khobasa khayei sang agog ya hake tabok ni o jorago sing kisa somoy tonko o jorano sing roina rungma ya hake o jorano sing sinei narungma ya hake अदूर भविष्यत ताबक जे 5टा बছर दंमोन बनि 50 बছर जों पिसक थांनो हेनै आं जतन थानि कयजागो बसकांगो खाबाक्सा खबाक्सा खायगे जतन आगगलायबायने हेनै आं जतन थानि कयमों नारगो एडिसि बसकांगो एडिसि इलेक्शन आइएनपिटिले केबो दलबाय कथावै दे बासानो कथागै बासावनि बांगै ताबक आलोचना चलिलाय दंगो कारण जों साइमानो आइएनपिटि कायसा एककबाबे बु फाइमिया आईपीएफटी बु फाइमिया बीजेपी जारा इंटरनेशनल पार्टी बु फाइमिया कांग्रेस बु फाइमिया कोनोता दय फालमाया ब परिष्कार एककबाबे कोनोता दल ब फाइमिया कारण थामसांगिया अंके अरनिगते सम्भव त्रिपुरानि राजनैतिक अन्य रकम कारण अन्य जायगायाव मोनो किन्तु हास्टेनि राजनैतिक नि चित्र आलादा जों थानसानि कले जत नि खुगो न खोनालायो थानसा जों मास मांनाय जों सालसा थांसा मांनाय ओमाय जत लिडार को तंग लुकरन को तंग जों खुगो खोना हायका थानसाले जों नुग्यांलिया तासिफोरा आताने खुगतिन खोना जों सालसा थानसांखा आइएनपिटिनि जरा तिजासनि जरा आइएनपिटिनि जरा आईपीएफ तिन जरा बचंग थानसांगै जरा कायसा उ आईपीएफ तिया बुन सेकां आईपीएफ ति जरा कायसा थानसानि बथाय हनै माने एडिसि अत जों आईपीएफ ति जों सालसा चालो खाया देबा आबो थानसानि मारि हाय इनकामाय जों थानसांगै जरा जों थानसां मन केबा मनगो इनके ताबो हाय जों थानसानि कौमा सालायफियो इनके आबोले तामो ओंखाना
thang amuni karonle leader ni phasinga de nang maza berna ni muchungna lukuro ni chaya den khana amuni kicharni ni wansung ba kau hongke hai thaisingni kokno sathai klaigo karon ang taising frono thaisingni sai paijak जों अरनिगो तीनटा पलिटिकल जरा रिजनल पार्टी टिउजेस टीएनबी आईपीएफटी যত দল नि बमों सकमा लासिनाय र टिउजेस बकरिखा टीएनबी बकरिखा आईपीएफटी बकरिखा যত सकमा सिपाइलेला ओके अरनिगो एकटा मारी एकटा सिम्पल नारुगमनि हके टिउजेस आपरो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल टंगु कारण इलेक्शन नि कटगसु निर्वाचन कमिशन नि सिस्टम टंगु कारण नों कायसा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल नि थांखा हांखे नों मुसुगुइ नामया बनि कायसा परसेंटेज बनि कायसा तासनाय भारतीय निर्वाचन कमिशन नि बनि कायसा सिक्युरिटी नां कारण बनि भुटाननि मार्जिन बनि टिकिया हांखे बो कायसा भारतीय नि निर्वाचन कमिशन नि सिक्युरिटी माया जेमन चिनि पॉलिटिकल नि बिसिङाव दंगु कोनोटा स्टेट पार्टी दंगु कोनोटा इंटरनेशनल पार्टी दंगु कारण जोंथ स्टेट पार्टी जोंथ कायसा स्टेट नि रिजनल पार्टी जोंथ भारतवर्षनि पॉलिटिकल दल हिसाबैया कारण कांसा जोंखे कायसा स्टेट लेवल नि कायसा पॉलिटिकल पार्टी हानि बांगै आफ्रो जेतु टिउजे संख्या कायसा निर्वाचन भारतीय निर्वाचन कमिशन नि सिक्युरिटी माजा कारण अमंखा टिउजे संख्या भारत नि कायसा टिउजे हिसाबै बो कायसा राजनीति सिक्युरिटी दल हाय हनै आफ्रो भारत नि निर्वाचन कमिशन सिक्युरिटी मामन कारण अरने अनेक सुबेखा खाइथैक्लै कायसा पॉलिटिकल नों सिक्युरिटी माइ दमन बन हाय आता जै सिकमाइ रमया सिम्बल हाय सिकमाइ रमया कारण सिम्बल बहायनो नों साइनाखे मानै हाया ताबक एमन एकटा भारत नि निर्वाचन कमिशन दङ ब्रनिबा प्राय 92 दाते ब्रनि सिम्बल दङ ताबक भारतवर्ष एमन एकटा पॉलिटिकल बाग थांगै बरके सिम्बल नों हाय सांखे माया बटांगे नों रनिवा प्रेयार खाइमनो नों जेटा सिम्बल चॉइस खाइमनो ओ सिम्बल न आनर भारतीय निर्वाचन कमिशन अर्थात नों जरा निर्वाचन दप्तर नि थानिगो बुरहाके प्रेयार खाइमनो आफ्टर तो जों सिनि परसेंटेज टिकै जों मार्जिन टिकै जों भारतनि निर्वाचन कायसा रहिरमनि सिक्युरिटी रहिरमनि बनो हाय आता जै सिकमाया हायनि बाङै जों आफ्रो सिनि सै ब्लाइलाइनिनो जों नारगैनो आफ्रो सिनि सिम्बल न जों मानारगो कारण हाय सिकमाया कारण अरनो तीनटा दलनि जों अरनिगो सिनि एनसी देबर्मा ताबक वर्तमान सिनि रेवेन्यू मिनिस्टर बननो जों अरनिगो सिनि सेंट्रल नि एडवाइजर कमिटी ने बनो चेयरमैन हिसाबै बरनि नेतृत्व रगैनो ताबक सिनि हासनाय सिनि तासनाय थैथांनाय सिनि एक्स एमएलए सिनि समाचरण त्रिपुरा तै ताबक एनसी देबर्मा सिनि तब वर्तमान मिनिस्टर तै हरिनाथ देबर्मा এই যে কয়েকজনানো जों एडवाइजर कमिटी जरा बोर्ड ब्रोन एडवाइजर निजाब वर्तमान एनसी देबर्मा सिनि मिनिस्टर बन आफ्रो चेयरमैन एडवाइजर कमिटी नि ब्रोन दल नि गठन तंत्र जटिगसु पार्टी नि रुल्स ब्रोन सनांगो ओके आफ्रो ब्रोन निजेनो दंमनि कारण थामसां लाइमनि जरावाबा ओके किसुता ब्रो विभिन्न कारणिगो तासनाय হয়তো बनि व्यक्तिगतनि व्यापार बनो तां सामि तमानि बाङै काक थांका किन्तु थामसां लाइखाबले जों तमानि बां काक थांका बतो बनि व्यापार किन्तु जों थामसां लाइखा हाइस aga tak okliनि god na masa siwana okliya chine tpf by tipramota okliya thansang laikha abo kilawo bora kaisa panda naithotok kaisa panda ni bisingte bora thansang laikha tabu bora thansa ke samung tang lai sinai nei hanlai thaniwo dafani
samung tanglai thansa ke hanglai tani wa ta ono party no ke chung nu gya regional party no na borok ba ringja gya ngi de thangya ba bahai ketai oratai kaisa boroni thansa ngman nang bahai khenno Thamsang mani belai ke kaham no ane kau ke hai sang thamsa nang thik sang thamsa ni khorang ti samani sudu khorang ti sama bai pa ya ang puila ono sajak sang yak ni samung sogwani nangnai kok bai salai tongma bai pa ya bla angke sang tabok thamsang layo ni sang thangnayo bu sang kaisa sini dolya pokho theke no kisa tarik pok dong ha dosrat ba bono agortola bono sang apro bohai no INPT te sini বর্তমান sini ex MLA abo Onivesh Teboma boni সংগঠন ni NCT ব্রগু ফাইয়ে जोंबाय ni मिलै थांखा कारण ब्रगनि दल no पुरा delete खायै ब्रगनि সংগঠন no toy phegi जोंबाय INPT bai ekong like nge tabo bai enke INPT NSPT sorry INPT NCT ekongka tabo angka anke sini bobagrani je tabo tui tongmani boni tei tabo sini message aba TPF ni patal kanya bobo thamsang mano ka ketei jotogula baki tongmani bono sing toy pheo nangnai ta jetla baki tongmani bono sing dol by dol salai conformance khai busilai bhaike sanai bhaike saya salai no buskangwa adok agoi toy pheo nangnai ta buskani bangai ang asa khai thamsang laimani tong mohilama tong ke buska ADC election bo nirone mudda ba nahar sanmung naharmung no ti nira election ba sawani thangi ta tabok sini nahamung ke hai tabok जों thamsani khorangti salai dong जों जखन te thamsang pro thamsangui asok lagi apro salai si sini bo demand noti sanai bo demand noti sakhe sanai apro no जों asogoi salai decision aine karon tabok to thamsang laini si जों kok bai kok dol bai dol si tabok salai ma tong bono tei tabok koini samai ko haini ang mone khaita जों जखन te thamsang nai apro sini source alada phani thamsani khorang alada phaisina belai ke kakchanga ke paithagang darano sanan singnan mujama ke ning sini dafaronu phasinga lokoronu phasinga ni paithang ni kokcharmang sini state ni jeta bogulik broni ayoton sini prai general babe hisab khainai khanke 10456 বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে কিছুটা জেনারেল খব জাখা কিছুটা এডিসিং জাখা ওকে প্রায় হিসাব খাইনাই কাঙ্গে তবক চিনি শুধু এডিসি গো জেলা পরিষদ বিষয়কে প্রায় বছর 60,000 ni বর্গ কিলোমিটার ni কিছু এবাব ক্লাই ওকে নাই কাঙ্গে জেনারেল সি নিনি তাস নাই নিনি আয়তনলে কম তম ওকে তবক লোক সংখ্যা ni অনুপাতে জেনারেল কে কম লোক সংখ্যা ni অনুপাতে এডিসি কে চিনি general national general ni tolonai sini ADC ayoton bangkoi tong hani bang makoi karon tabok বর্তমানে sini je ADC tomoni jela porishod tomoni puro puri ne karon sing ADC wa full power mayani bangai odi khomota mayani bang tabok ADC area ni jeta 7 point ni kisa nantangsnai kisa above jeta ayoton tomoni oroni wa pura puri ne तासनाय बेसिरबागनो नि फरेस्ट रिजार्व दङ पिआरएफ दङ हाइ खाइते उपजाति कल्याण दप्तरनि दङ वे एडिसि बिसिङता हंगे ताबक हाइनि बाङैनि आं आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে বা দলनि तरफ থেকে आं माखौ जों जखनते तासनाय 2006 फरेस्ट राइट एक्ट आंबो तो 2006 नि 20 अगस्त bo parliament bill passing UP सरकार दंफ्रा कारण अरनि wa सारा बिश्वनि नतयैनि जे जोंनि बरक दफा
borokni tei ni karon ronigo kaisa kaukalai khaje jog jog rongoi jara bolongo tongnai jara jekono state level ni jekono rajyo ni ngoi jara o ha ni bisao bumiputra jara adibasi rok borokni tongthai tongui tongmani bro nok thai phangthang ane kisisa gari tangjapo tongthang borok tongkha thik ne borokni land record borokni nisho yagwa kurui mako jara sini tabok bortoman sini tribal minister tongnai tei sini jara tabok tahnai sini administration power no jara salok tongnai rok borok no ang mako bukjago jeta sini manthai jeta sini odhikar karon omoto administration power ni ব্যাপার जों আইন কানুন দিক দিয়া সালাইমানো সুবালাইমানি ঠিক নেই কিন্তু শয় বরগ্ন চিনি বরগ্ন অধিকার মানে বরগ্ন সুবাগৈ সামু পুরোপুরি খাইর নাই কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার নি ব্যাপার সেপারনি সামু হান বাই পুরনো দাইতে যেটা বাকি তমনি যে জায়গা রজাইয়ে দং বড় জায়গা বুসক এরিয়া টংখা ব সাব ডিভিশন বা ব ডিস্ট্রিক্ট ব নিনি পাতা রমানাই দে বা রজাংনাই বাকি তংখো দেসবা পাতা মায়াখো দে তং রমাখে বা রওয়া নাংসিনাই হান বাং আং মাকইগো কারণ যে জায়গা খালি জায়গা তমনি ও জায়গাও দাইতে চিনি বরক দ ফারগনো ফরেস্ট পাতা মানে ফরেস্ট নাবাগ নি রাইট নি গাইডলাইন হিসাবে বরকনো রওয়া নিংথং কারণ হাখে রয়া হাখে তাবক চিনি এডিসি বফ্র তংয়া जों ताबक रेडियो टीवी नाय खांके नुगो yang tansna uto tripura chini mizoram ni yang border dige chini tripura hastin bu tak onekta chini school lokse khobjak tomon nugu tv khulok nai kha পত্র পত্রিকা নাই নিউজ নাই হাইনি বাঙ্গৈ চিনি এই জেলা পরিষদ বুসক টংনাই টংয়া সামাই হাইনি বাঙ্গৈ जों बोत्रनो दाइते जेटा खाली जागा बहाय रगो दाइते पात्ता रगुई जों kaisa chini reserve permanent reserve जों chini mane स्थायी বনবাস খাইনা रोंनांगो कारण अनेक जागा दखल खाइजाक दंमोन नुगुसों साकेसे हिसाबै मैया हाइबांगै बनो दाइते पार्मानेंट खाइ रगुई फरेस्ट पाटा रगुई जा पाटो तो मामानि जराफन खाइ नांकांके बाद बाकी जों जेटा तमाबो आन्दोलन खायो नांनाय तमा कर्मसूचि बसखाङो जों ना नांनाय बनो जों सालायै जत दल बाय सालायै जों जरा रिजनल पार्टी जरा इंटरनेशनल पार्टी जरा खावो गोनां चिनि दफानो हाजागनाय दखान থেকে যারা খারিয়গনাই বরংনি আবো जों ता सौजिता बाय जों बसखांगो जत बाय सालायनि जों आगक थांलायनि होनो आं जन्थनो आगगो हामबाय बेलायखे हामबाय दादा न निनि मूल्यबान जरा जोंनो रमान बागै इनके हाय हामबाय जत नाय तंनाय ताखु बुखरनो बाहायनो जरा कलर रंबै जों बाय तमन बागै हामबाय